Elle travaille dans un projet de propagande et le scénario de propagande, le sujet. Comme vous le savez sans doute bien mieux que moi, a plongé la Birmanie dans une violence multiforme et sans précédent. Chaque année, qu'enfin on puisse se rassembler pour célébrer ensemble avec les Birmanes et Birmans leur révolution. Mais en attendant ce jour, j'espère sincèrement que ce qui vous sera donné à voir ce soir vous transmettra un petit peu d'énergie sur toute la mobilisation absolument incroyable de tout un peuple contre la junte. En France, grâce à des programmes qui ont permis de venir ici. Et vous aurez notamment Caro qui est derrière en train de faire une peinture en live. Sur cette peinture, chacun d'entre vous pourra aller laisser un mot pour la Birmanie, pour pouvoir publier dans des médias étrangers, pour pouvoir gagner des prix, pour pouvoir être vu. Il est difficile d'éditer son reportage photo lorsque l'on est dans la jungle. Et Meiko fait ce travail-là pour eux, elle les accompagne, elle prépare leur publication et elle fait le relais avec les médias étrangers. Ce soir, elle a choisi de nous présenter 3 reportages photos qui sont faits par 3 femmes birmanes.ပြီးတော့သူတို့လက်ရာတွေကိုကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့မီဒီယာတွေကိုမက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးလုပ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆက်မဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ရောက်တဲ့၄နှစ်လုံးရှိပြီးကျွန်တော်မာစီမာနေတယ်။အဲ့လက်ရာတွေကိုကျွန်တော်အခန့်အသင့်တွေတင်ပြရဲပေါ့နော်။ exhibition တွေမှာဖြစ်စေ competition တွေမှာဖြစ်စေကျွန်တော်အရင်တင်ပြလေးရှိတယ်။ဒါကတော့အမှပြပြတဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြန်ပြပြတာပါနော်။ဒီနေ့တော့အမျိုးသမီးတပုတ်ဆရာ၃ယောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်။တယောက်ကပြည်တွင်းကအထဲမှာပဲနေပြီးတော့front line မှာရိုက်နေတယ်တယောက်။ဆိုတော့၃ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်။ Je me présente, je m'appelle Meiko. J'ai travaillé toujours photographe, mais je suis artiste. Et maintenant, je présente mon travail par 2024-2025. Normalement, j'ai travaillé pour 12 photographes par année. J'ai choisi 3 femmes photographes. Quelqu'un habitait à la Congo. Et mais maintenant,
maintenant, j'ai présente 3 femmes, quelqu'un à la frontière, quelqu'un à la chemin, et quelqu'un à Hong Kong.ပြောနေတဲ့အရာတွေကျမခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကျမပြရတဲ့ပုံတွေဒါတွေကတက်ရှိတမိုင်းပဲတကယ်လို့ကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကိုရိုက်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ကျမချရေးခဲ့တဲ့စာတွေရှိတယ်ဒါကမှတ်တမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမ green လေးစာရောက်ချင်းတုန်းကကျမကမြေပြင်မှာလုပ်နေကြတဲ့ဖွဲ့စည်းနေလိုက်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လိုက်နေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီစီတောင်းသားတွေဖွဲ့ကရောက်တဲ့အခါမှာကျမသူတို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါသူတို့ထက်သူနဲ့တယောက်မှမရင်းနေဘူးကျမရောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ပါရှိရဲဆိုတာသိလို့ကျမအထုပ်တစ်ထုပ်ဆွဲပြီးသူတို့စီရောက်သွားလိုက်တယ်ငါနင်တို့အကြောင်းမတန်းတက်ပုံရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ငါနင်တို့နဲ့တူတူနေမယ်ပေါ့အခုအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်နေပေါ့သူကလည်း welcome ပဲလေနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမအဲ့လိုဆိုင်စင်ပုံစံနဲ့အထောက်အထားဆွဲလာရောက်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူတူနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တစ်လခွဲလောက်အတူတူနေပြီးတော့တက်ပုံရိုက်တယ်နောက်ဒီသားကဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးလဲပတ်တာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စရောက်လာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလက်ပလာနဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်ကြရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဘာ resource မှမရှိဘူးဘာပစ္စည်းကိရိယာမှမပါလာဘူးလူတွေကစပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးအခြေအနေကနေစပြီးတော့ build up လုပ်ရတယ်ပေါ့တည်ဆောက်ကြဥစားကျွန်တော်တို့က mobile ဒီနယ်နဲ့ကျမ်းမာရေးပုံစံပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကားတွေပေါ် Facebook တွေတင်နေပြီးကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေပါတူနာပြည့်ပါကျွန်တော်မှတ်တမ်းဆိုတဲ့အခါမှာစနေဦးကြအားပြစာနဲ့ခြာရင်းမှာပဲဒါကမှတ်တမ်းနေရဆိုတာမျိုးတွေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့မှတ်တမ်းရေးရဒီတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းဒီခေါ်တဲ့တမိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရေးမှာဒါမှတ်တမ်းရကျွန်တော်နေ့စဉ်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေဘာကြောင့်ဒီခံစားချက်ဖြစ်ရတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့နေရလဲဘာကြောင့်ဒီလိုကိုရဒီရုံမှာဘာမှမပြန်မလုပ်ဒီ trauma ကြီးကတည်ဖြစ်ပါအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်တနေရာနဲ့တနေရာဒီလိုအတိုင်းနဲ့ခံပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့ trauma ကကိုယ်တိုင်ခံစားမှုမှာပုံပြီးတော့နားလည်နိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပေးဆောင်နေပြီးဆောက်ခွာပြေးကြရတယ်အိမ်ဒီမီးရှို့ခံရတယ်ဘယ်နဲ့ဒီပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုရင်ရွှေ့ရတာရွှေ့တာကိုယ့်ရဲ့ဒီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရေးဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဆက်သွားနေသေးတယ်ကျွန်တော်တိုးနေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့တိုးရမယ့်အခြေအနေအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်သေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကိုပြန်ပြီးမတ်ချင်သေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဒါကဖိနှိပ်ကိုချုပ်တဲ့သူတွေရဲ့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်တန်းလို့ရမှာမဟုတ်လွတ်လွတ်လပ်အိမ်မက်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်အိမ်မက်လို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရှောက်မယ်ဖိနှိပ်ခံရမယ့်စနစ်တွေရဲ့အောက်ကနေရှုံးထွက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်Maintenant, je vais vous présenter dernière série. Elle est photojournaliste depuis 7 ans. Elle s'appelle Chuponiate. L'armée du poète. Il est tombé du Myanmar.
les sociétés civiles, évidemment, on suit les chiffres parce qu'on a besoin de chiffres pour parler aux gens. La Thaïlande ne reconnaissant pas le statut de réfugié, il n'y a pas de chiffre officiel. Non officiellement, il se dit dans la presse qu'on est à 7 à 8 millions de virements en Thaïlande. Donc c'est vraiment... sorti récemment de 3 millions pour la diaspora birmane, mais bon, global. Donc là, on est loin quand même de 7 millions. Il y a beaucoup qui sont déjà en avance. C'est immigrés, travailleurs docteurs, mais après le coup d'État, c'est l'inscription, c'est la fuite. Donc, tous les jours, ils passent. Là, maintenant, la jeune a bloqué en fait, à l'aéroport. Tous les âges entre 18 ans. On voit la dernière en fait de documentaire, on parle de PPLA. C'est un jeune poète et qui s'est complètement transformé. Son mot d'ordre, en fait, il faut avoir une armée professionnelle pour débarrasser des mauvais soldats comme la chasse. Parenthèse. Et très prochainement, on est en train d'organiser un livre d'accueil des points de Centra, le chef de BBL. Ça sera publié en 3 langues, en anglais et français. Ça sera bientôt publié d'ici, j'espère, à 2 mois à venir. Ça sera sorti partout et ça sera livré en France. Mais est-ce que, et peut-être que l'ambassadeur Pechavou pourra répondre, je suis sûre même, à combien estime-t-on le nombre de personnes qui continuent à résister en Birmanie même? Parce qu'il y a eu quand même des progrès. Est-ce qu'on a une idée? Parce qu'il y a eu des progrès, en fait. Il y a eu des victoires toutes récentes qui nous redonnent espoir, enfin, qui confortent notre espoir. On n'a pas de statistiques, on a évidemment des fourchettes sur les migrants. Effectivement, la fourchette dans laquelle on travaille, c'est entre 5 et 7 millions de personnes. Alors, ça dépend des critères que l'on prend. Pour les combattants, c'est un peu... Elle a permis que de nombreuses études se fassent, même avant le coup d'État, en fait, sur différents groupes du pays, pas uniquement en Birmanie, mais elle a encouragé, elle a formé beaucoup d'étudiants birmans qui eux-mêmes ont fait du terrain, des enquêtes, et en fait, il y a une continuité malgré tout avec beaucoup d'étudiants birmans qui sont... Une question un peu de provocation. On a l'impression que ces travailleurs immigrés birmans en Thaïlande sont du main-d'œuvre pour marché, essentiellement. Parce à propos génération d'esprit, est-ce qu'il n'y a pas un facteur économique très important? Ça, c'est une question pour vous et pour Alexandra. Étant donné les derniers événements. Remercier chez l'avancement, ça veut dire les organisateurs et de cet événement et tous les mois aujourd'hui. Il est crucial de continuer à informer et à sensibiliser sur la situation de la communauté internationale et la solidarité des amis de la Birmanie. Et ici en France et ailleurs, c'est une force précieuse dans notre combat. Demain, c'est le 1er février 2025 déjà, marquera 4 ans du tout le coup d'État militaire qui a plongé la Ce que vous avez montré était extrêmement touchant. Je crois qu'on a tous été assez bouleversés par ces images que nous avons vues, par les propos tenus. Donc de répondre aux besoins quotidiens. Je voudrais partager avec vous ce qu'on essaye de faire ces jours-ci, parce que même si ça peut paraître à certains insuffisant. Donc hier s'est tenu... Je ne vais pas tout citer, il est talent. Et il fait live un peu de la peinture exprès pour nous. Nous avons écrit nos émotions, nos mots là-bas. Et ce presque, ça sera vendu aux enchères dans les semaines à venir pour soutenir les victimes de la guerre en Birmanie. Lui-même arrivé en France, étant à partir de l'adolescent, je déteste ce mot, mais ce qui est la vie de millions de Birmans actuellement. Et il s'est battu, mais il reste résistant pour la Birmanie, le même trajet. Donc aujourd'hui, on va faire cela, et après demain, il y aura le lancement de son livre, l'Odyssée. Ça sera publié en français et en
son expérience et trajectoire après le coup d'État de Rongo jusqu'à l'arrivée à Charles de Gaulle, à Paris. Donc j'aimerais bien vivement vous inviter pour demain. L'adresse, je peux vous donner sur le site de la prochaine année aussi. Do you know the place? You come tomorrow.
လို့ဖောက်လို့ရှိတယ်မှာအများကြီးအဲ့ဒါဖောက်လို့ရပါ သိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတူပဲ